Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateje jamaah Majelis Taklim Belasan rahimana wa rahimakumullah. Nyereng peten kaula sareng panjenengan sateje sami-sami nguncuka rasa syukur dak kehadirat epan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muka-muka saterusah peten kaula sareng panjenengan sateje tetep sami-sami kenginga rahmat epan Allah Subhanahu wa taala Torsukan kengi nga syafaat epon kuste kanjing Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya batan kaula sempat membahas tentang cema perkara saya bisa atetiaki sebab calaka baik calaka na manusia nengi alam dunya langkung-langkung calaka na nengi alam akhirat naudzubillah summa naudzubillah. Saterusipun Boten kaula badhe nerusake niki Kak Dinto tentang badana salak setong riwayat salak setong caretah atabana salak setong dadabun cekak di mana dadabun epon Kak Dinto dawuh ki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala Kak Dinto beliau Kak Dinto ada buaki dek sangkuna orang se seneng ngalakoni sedekah asadekah Kak Dinto banyak manfaat dari Ka'bah. Salah setengah yang Kak Dinto sodakoh bisa menjadi sebab tolak bala nolak bedena balai sebakal tepada Ka'bah. Balai Kak Dinto cek saking si anyama auditor kaudian Kak Dinto si anyama manusia pakun tak lepas dari si anyama ujian musibah balai karekongan kasusaan Kak Dinto dari segi tak nyaman nah ben si anyama kaudian Kak Dinto juga bade si anyama pakun narema pakun pona panyona pakun katebanan si anyama kanikmatan kanyamanan kasenengan kagumbiraan tor sama cemah Kak Dinto lakar cek saking lakar ampon diandikna kau dian bade seneng bade susah bade rekong bade jembar Kak Dinto sate jana lakar aropaki cek saking aropaki diandik dari si anyama kau dian nengi alam dunya Kak Dinto sabar dalam ajalenaki karekongan nengi alam dunya Kak Dinto bakal abelis kabungaan bila pagi ampun dek ka alam akhirat deng sakadeng tak kuasi ampungan terus dek ka alam akhirat nengi dunya juga deng sakadeng belis sana ampun bisa itarema i alam kubur deng sakadeng juga ampun bisa itarema belisan Kak Dinto pun apa boleh pas sampai dek ka alam akhirat jadi kasusaan tor kabungaan Kak Dinto lakar aropaki diandi dek ka sateja kau dian terutama kau dian na manusia karena penapanya manusia Kak Dinto sih bekal ngerasa aki sodakoh Kak Dinto salah setonga bisa jadi panolak na balai ben Kak Dinto bade pole setong dada pun nalikana abe Kak Dinto asodakoh Kak Dinto kantona cek saking bede bereng bede harta sih eka sadaka aki nalikana abe Kak Dinto alako berusaha kaangku ngaule harta se harta Kak Dinto bakal eka sedekah saben-saben cap-cap pelona boten kaula sareng para panjenengan sateja se berusaha kaangku ya sedekah Kak Dinto bade situng dedabun Kak Dinto saben-saben cap-cap Kak Dinto bisa mate dek ka cek saponapa saukuranna Kak Dinto saponapa ukuranna libere siksaan na apoy neraka Kak Dinto bisa pate kalaben cap-capenna pelona boten kaula sareng para panjenengan sateja se berusaha kaangkui berusaha nga oleh harta
se harta Kak Dinto bekal kasadekah. Sanajan tak sateujeuna, tantona kita kira sateujeuna punten. Rangrang orang se paringi beungal paringi pasrah kaangkuy asadekah sateujeuna bareng se ka andi. Karena kenapa? Karena lekar se wajib bagi sareng agama Kak Dinto. Cuma seperpak puluh. Artinya cara paritungan nah boten kaula sareng para panjenengan sateja. Andi 10 juta misalnya. Kak Dinto se wajib ipa keluar. Cuma 250.000. Tapi banget kene manabi mitonga se wajib Kak Dinto. Se eka zakat. Men Kak Dinto manabi masalah wajib zakat aduh ki banyak paritungan. Harta kudu saukuranna hargana belum polo 5 gram emas sapon 800 juta Kak Dinto. Ben Kak Dinto harta se hanya mah harta nengeneng saabita paling sakuanina tahun. Teti mun harta ki apoter eka kebe toko eka kebe bisnis. Engki mungkin cara perhitungan nah tak oleh atas kewajiban zakat tak kenging kewajiban. Saking mana bi tetap zakat nah Kak Dinto lebih sempurna, lebih macam beregi dek ka penapanya mana dek ka orang sih lakar maka luar dek ka zakat Kak Dinto. Artinya mana bila kar zakat kenging sanajan tak ngantos bakto wajib mana biyan to sakia dek ka waktu wajib engki mungkin mi tak tuli maka luar zakat. Di bolana kotu andi emas sebanyaknya pendapatnya mana andi harta saukuranna emas belum polo 5 gram. Bada si ada buaki saukuranna emas petong polo 6 gram. Kak di masa leres engki Kak Dinto sami-sami beda desarra. Tinggal batan kau sareng para pancenan saja cek ngiringnya si Kak Dima Kak Dinto insyaallah sami-sami leres sami-sami cek saking beda desarra bang sebang ulama sih ada bukati Kak Dinto. Bisa nolak balai torjukan bisa kalaban sebab Kak Dinto sacap-cap pelona bisa memadamkan api neraka dalam ukuran tertentu. Wallahu a'lam masalah ukuran Kak Dinto dan kalau tak sempat Kak muka boleh riwayat Kak Dinto. Ben boleh dalam asadakah Kak Dinto. Sitika dia ida buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala la ayyatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin. Cek saking paritongan nah nalikana bede sitong orang asadekah bekto odikna bidirhamin kalaban sadirham. Angkep cek saking ipesya kika obang Indonesia wallahu a'lam manabi pas sapona pas sadirham Kak Dinto. Tinggal langsung contoh hakika obang Indonesia bisa os. Asadekah Kak Dinto cek saking sadirham mungkin arofa aki kenapa aropa aki harga secukup kangkui biaya odik setong keluarga saabita sabulan kurang lebih Kak Dinto. Asadekah sadirham angkep cek saking asadekah 5 juta misalnya. Tapi sadekah Kak Dinto elakoni fi hayatihi bekto odik. Nah artinya iki pada saat samangken bakto batan kaula sareng para pancenan sate jaki iparingi bekto odi sareng ajunan ipan Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto khairul lahu min ayyatasaddaqo bimi'ati dirhamin inda mautihi. Kak Dinto lebih fokus asadeka 5 juta bekto odi tembang asadeka 500 juta cak saking 500 juta bektona aba ampun mate. Aba ampun mate beda nak foto beda nak anak beda poi kompoi se nyada ka akibatan kaula sareng para pancenengan sateja sabunnya na 500 juta saking rasana mi tak mungkin kunan di Kak Dinto may makere pa sa ka aki ring tua pali ika modala akabay toko ego pali ika kabaya bisnis ego pasan ketika Dinto mungkin mitong 5 juta banyak galu angkep na kala ibuan fay angkep asada ka 100.000 misalnya asadekah 100.000 rupiah ibekto odi Kak Dinto lebih utama dan lebih raja kencerana lebih fokus ia junan epon Allah Subhanahu wa taala dari asadekah 10 juta ibekto namate. Jadi Kak Dinto. Jadi pong ki sami-sami odi ngereng pa banyak sedekah
Asadaqah dek ka kita tangke se rakira-rakira ka odi anna tak pati cukup. Karena apa pasera si oning iki tantona si oning. Iki kata tangke si bang Roma Barat na Roma Timur lah. Oh Roma di arwa corak bek kekurangan tina lah ya terana beras kampel misalnya. Oh Roma se di arwa corak bek malarat tina ya terana APC 500.000 misalnya. Kadin to lebih bagus. Tempong 100 kali nah. Angkep asada ka beras kampel helu jak saking apa nah. Ibek to odi kadin to lebih bagus timbang asada ka beras 100 kampel. Ibek to na aba ampon atinggal. Ketika tiga dinto. Karena kesempatan Kak Dinto, kesempatan buatan kau sarang para pancenan saja iparengi odi ning alam dunia Kak Dinto merupakan cek saking merupakan pertanian, merupakan usaha. Se hasil lah Kak Dinto bakal petek bagi ning alam akhirat. Hasil rajana Kak Dinto bakal petek ning alam akhirat. Hasil kini nah engki bisa juga petek ning alam dunia, bisa juga petek ning alam kubur, bisa juga ipetek ning mahsyar terus dak bingking Kak Dinto sampai saing kena masuk dak kah swarga na Allah Subhanahu wa taala. Ben i swarga Kak Dinto bener lakar aropa aki kenengan kanikmatan se tadak pendingan nah. Tadak pendingan na mana bining alam dunya tor juga ning alam-alam lain Kak Dinto tadak pendingan na kanikmatan na swarga Kak Dinto. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika Kak Dinto mala ainun ro'at kanikmatan na swarga Kak Dinto tak bisa ipanteng tak bisa ia bes ngakui mata pakun alebian buatan kau sarang para pancingan saya aja orang kira ngabas lagi karaton se paling bagus ampun neng alam dunia Kak Dinto cek saya kira Kak Dinto ki tak ada pentingan nah tembang kabadaan nengi swarga wala udunun samiat ben tak bisa gaiding kuping ngiding cerita tentang kanikmatan swarga cara panika kan ngiding cerita na bayi ampun akaton cek nikmat dah tapi jauh lebih nikmat dari saking nikmat dah tak bisa gaiding kuping wala khatara ala qalbi bashar pada juga saya riwayat wala khatara fi qalbil bashar tak bisa eka karetak dalam hati kanikmatan swarga berarti cara rinya nyaman na swarga kan ngartek ke bayi ampun rasa nyaman saking kak din togi mun bisa eka karetak kak din togi benih swarga nyaman kian kanikmatan swarga kak din to tak bisa eka karetak dari nikmat dari rajana kanikmatan ben kanikmatan kak din to bisa teti kanikmatan saya ada artinya karena beda kanikmatan saya lebih raja yang kak din to nalika dapatan kau sarang para pancingan saja bisa tapangki langsung bisa manteng bisa ngolati deka hadirat epon ajunan epon Allah Subhanahu wa taala tangkana dalam salah setong doa na janazah kak dinto bada doa sih warzuqhu murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah ben parengi mayit kak dinto saking murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka angkoy apolong kenengan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ti apolong kenengan cek saking ngancai dek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki cek nyamana cuma ngancai pakun tak kira bisa pada sa wali-wali na orang engki pakun tak kira bisa pada sarang para nabi saking mun kunna masalah apolonga engki bisa bae apolong nengi setong kenengan sarang Rasulullah kadinto kanikmatan berikutnya kanikmatan si paling ketika kanikmatan nah wa na'imhu bi kamali ladzatin nadhari ila wajhikal karim ben paringi kanikmatan mayit kak dinto ya Allah kan salah setong doa na mayit kak dinto kanikmatan pun apa bi kamali ladzatin nadhari kalaben paling sampurnana kanikmatan engke panika manteng deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ampun kak dinto arfaaki puncak kenikmatan ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah ketiga dinto masalah kanikmatan se bakal iparingake sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala deka orang-orang se panapanya mana se lebur ngalakoni sedekah
Saterusipun badhe dadhawuhun Kak Dinto seide buagi sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dagi sareng sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah dan kaula ampun sekut saestuna nerangake. Asmana tibi Abu Hurairah Kak Dinto Abdurrahman bin Sakhr. Saking apa mak ica juluki Abu Hurairah. Korvina kucing kene. Korvina budukna kucing saking apana saking imaturaake. Tapi karena Rasulullah si paling jajuluk, teka cak korvina kucing pakun eka senenge. On bagian ring bareng ati be njak dua rapa korvina kucing jadi si wada cara met si wada. Pun apa boleh pas tepak ka orang se tepak na andi masalah pas jajuluki ban saromban. Tapi kadin to karena Rasulullah se apa ring jajuluk engki eka senenge sareng Abu Hurairah kadin to. Apa mak pasti jajuluki korvina kucing. Korvina budukna kucing. Engki karena sahabat Abu Hurairah kadinto aropake salah setong sahabat se paling sekut ngiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikana ponapa ta engki nalikana alumampa nalikana ajelenan dona. Ajelenan yus mios entar kakak dima sahabat Abu Hurairah kadinto orang se paling sekut ngiring ya timbang sahabat-sahabat selain. Sehingga napas paling banyak riwayat dari hadis. Artinya cara perhitungannya paling banyak orang si paling banyak itu bui sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih banyak dari Sayyidah Aisyah rajina tibi. Sakingnya Rasulullah kak dinto lebih sekut Abu Dawud ke Abu Hurairah timbang dak Sayyidah Aisyah rajina tibi. Katipun apa? Dawuna Rasulullah si dalam riwayat Abu Hurairah kak dinto Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Siapa-siapa orang si andi teluk macam lalakon. Si andi salah setong atau mana bahkan andi tak teluk macam lalakon si bakal iterangaki sekejap kak dinto. Maka hasabahullahu hisaban yasira. Maka pagi bila dapat deka bektona hisab, bektona paritongan na amal-amal. Maka bekal dihisab bekal iparitong amallah hisaban yasiran kalaban paritongan si gampang artinya tak kusinya banyak urusan langsung masuk dak ke surga gak dinto lah karse paling ika senengi bahkan beda gak dinto boleh sih tak bekal sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala dapat dak kabektona masuk dak ke surga langsung ipa masuk karena apa dan kau sekut nyari tak akibat kan mungkin mana tak kalirwa dalam parpangkian sebelum na bulan Syakban nama Nabi tak kalero. Dan kalau sempat membahas bedana orang andik kasogian cuma andik kapak setong. Mana Nabi tak kalero compokna Salman nih cuma tak kalero. Orang angkep beniko si soki menjara paritongan samangkin beniko si soki bahkan mungkin niko tak soki. Pera kelebihan na dari kabutuhan na resa are andik kelebihan andik harta hanya kapak. Saya andik kapak kak dinto urusan na alam kubur sampai betong polo are. Kapak jura beli dari siapa? Beli ngangkui PC si alaku dari apa? Apa masuk PC haram apa PC haram terus ampun saya cuma pertanyaan tentang kaangkui ngoleh kapak bila ampun jelas kipas kapak kejera iku nak ki apaan boy. Pada ramai pangalakon apa boy. Kama banyak lalakon fokus elakon iba nangangkui kapak ke timpang lalakon juga na cek saking ampun. Iki saking benih berak sa menit kati segi buru. Kak dinto sampai kapak setong urusan na betong polo hari. Pon apa boleh pas andi sepeda motor. Pon apa boleh pas sajan andi mobil. Pon apa boleh pas sajan andi saya lebihan dari kak dinto. Yang kita tahu na pakun sajan banyak paritongan na saking yang kita perlu kakak betere. Mana bila kar banyak nah harta-harta seka andi beton kau sareng para pancingan saja kak dinto mendukung dek kak lalakon amal-amal ke akhiratan kak dinto juga arofaki perkara sesae kak dinto jadi kak dinto telok macam perkara kak dinto selain na bisa
magempang paretongan mempermudah hisab pagi ning alam akhirat juga bisa jadi sebab masuk nafatan kaula sarang para pancingan saja jadi ka swargana Allah wa adkhalahullahu taala al jannata ban Allah subhanahu wa taala bakal masuk deka swarga deka orang-orang seandi teluk macam lalakon se bakal terangake kak dinto. Menapa teluk macam lalakon se maksud tu'ti man haramaka. Iki polana bek malarat si teluk macam lalakon kak dinto kan belisan naraja. Kenapa? Si pertama tu'ti man haramaka. Abri abakna dek ka orang-orang si cerek dek ka abakna. Biasana mun bada orang cerek dek ka abak, abak biasana ceng cerekan boleh ta iki. Iki. Nah, dadi kak dinto. Pakonna Rasulullah menteruk liya nilai lebih. Palambek ka orang si cerek. Kak dinto lakar malarat. Si kaping dua na wa ta'fu amman dhalamaka ban sapura aki dak ka orang se ngani aja dak ka bana sila tahu bada orang lebur ngani aja lah nyala ngala hak na aba nyake edak ka aba terus macam pas aba kak dinto bisa kalaban lega ka angku nyapora malarat kak dinto malarat dan kalau TV bek malarat bahkan mungkin eko cak tak bisa takut-takut mi parengan bisa sareng ajunan Allah saking ampun malarat. Dila ampun jelas-jelas orang nyalakaan ada ka aba. Terus kak dinto ipakon sapora aki sareng Rasulullah. Si lebih fokus pas ki ipakon nyoon aki pon apa mana? Nyoon aki sapora. Beda orang lak nyala ka aba kan kak dinto cara pada Tuhan kak dinto orang ngalakoni dosa ada ka aba. Kak dinto dosa na orang se la nyala ada ka aba kan itu ki isuru nyoon aki sapora ada kajunan Allah. Aduh saja nama laratan boleh. Malaratan boleh kak dinto. Malarat. Karena malarat ang kibas, bilisan na raja ka dinto dari ajunan Allah. Malarat, malarat. Wa ta'fu amman dhalamaka ban. Sapora aki orang-orang se ngania jada ka ba na si kaping 2. Si kaping 3 wa tasil man koto aka ban sambung silaturahim dak ka orang-orang se megak silaturahim dak ka orang-orang se soker dak ka ba nah saking sambung terus silaturahim orang-orang se kermasuk kerah sambungi silaturahim malarat juga tadi malarat bahkan mungkin eko cata bisa takut-takut mikir beda sih bisa mesti beda sih bisa sana rang-rang mun pocur antara ibu orang mungkin beda setong mun dalam 100 orang rasanya mikir sobung gitu mun dalam 1000 orang mik nemu setong gak dinto si bisa mana nyambung silaturahim dak ka orang-orang se jelas-jelas ampun megak silaturahim dak ka aba. Sila jelas-jelas orang macawa dari aba ki terus esemae ki terus esemae. Tapi esemae na kak dinto esemae karena ka angku nyambung silaturahim atas nama lillahi ta'ala. Ela ko ni kak dinto satejena demi Allah Subhanahu wa taala. Demi kataatan na ka ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala iki katiwa matur heula saking malarat. Bola na malarat iki pas raja bilisan dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dinto telok macam perkara kak dinto bisa jadi sebab ringan na paretongan pakai dengan alam akhirat ban bekal jadi sebab masuk na abak deka swargana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kak dinto tantona cek sampai tinggal lagi perkara selain bener ngalakoni sita telok saking pas 5 bekto nah itu nah iki pun tak bisa kak dinto karena apa as-salatu imaduddin salat kak dinto cangkeuna agama. Engki mun tade cangkeuna engki riot. Agabaya teras. Kan itu kan beda cangkeuna. Coba cangkeuna kala. Engki terngep. Teka aku se engki tak uning boleh mun tak saking pas ngangkui beda ilmu-ilmu lain se ngangkui. Sisa kirana tak terngep. Engki wallahu a'lam kak dinto. Kak dinto paretonganna dari paretongan se kapra. Teras mun tak cangkei engki terngep. Kak dinto ampun kapra. Engki mun beda si tak terngep saking luar kakapraan kak dinto. Ngerti kak dinto. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Saterusnya kak dinto di antara salah setong nyukure
kanikmatan epon Allah Subhanahu wa taala engki iantarana kak dinto kalaben mabanya asodakoh. Sodakoh kak dinto juga merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat epon Allah Subhanahu wa taala. Sanajan tak cukup kabektona wajib ngelakoni zakat, engki tetap elakoni. Engki sanajan tak inati ya zakat, engki sepenting mabanya asodako terutama juga asodako deka anak-anak yatim. Anak-anak yatim gak dinto parlo kaangkui isada kaifatan kaula sarang para pancenan sataja. Ufasa pikir di naraja jeri ataka yatim. Mbuk na benyai na soki. Soki na ring sepuna, soki na nyai na pun apa boleh. Kak dinto tidak menghalangi kaangkui nak kanak yatim kak dinto evento. Cek si evento yatim mah bani evento orang tua na taiki. Taiki. Ketiga dinto. Saya pakon santuni anak yatim. Karena pun apa? Iki anak yatim gak dinto cara paretongan nah lagar bener. Lagar bener anak yatim gak dinto cek saking ampon bila tekor ring tuana gua pakun satu tuana tekor parembagan nah biasana mun adik parembagan karing tua dua nah gak dinto mungkin cuma cara paretongan nah cuma arembek deka ring sepo bini nah bila ampon satu anak rekena iki mun bila ampon tua tak yatim boleh gak dinto puna iki mun ki bade sing aku yatim sampai tua iki lain wani kapar lo tanya aki boleh polana bada pasnya mana inya yatim gak dinto teti pas satu anak iki bakun ketika dinto dalam salah setong masalah bentuk rasa syukur dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala engki gak dinto iantarana nalekana abe gak dinto bisa mensyukuri pan seampon paringaki Allah Subhanahu wa taala dak ka abe deng sakadeng abe gak dinto eda buaki dalam salah setong kitab asyukru gak dinto kitab saya khusus menceritakan masalah macam-macam syukur Kak Dinto jelas lagi nalikana abe Kak Dinto sepatut asyukur beni pera dalam masalah kanikmatan seeka pangrasa karena banyak kanikmatan Allah Subhanahu wa taala saya pada ka abe se tak eka pangrasa tapi mun pas abe Kak Dinto nganggep kanikmatan cuma sepadang malolo malam ya'rif nikmatallahi alaihi siapa-siapa orang saya tak ngatawe kanikmatan Allah dak ka orang saya kasebut illa fi mat'amihi wa masyrabihi salain na dalam urusan kakanan ben inuman na faqad qalla ilmuhu maka termasuk orang se ilmu nasakoni coba Allah Subhanahu wa taala si yang kepriski misalnya abak kak dinto apa ngerasa si yang kepriski kak dinto cuma urusan seedar ben seenom sama jembah salain na pas yang kebenir rizkina Allah abak bisa anyaba abak bisa nangaleh abak bisa ngiding abak bisa acaca abak bisa acelen sama jembah pas yang kebenir rizkina Allah faqad qalla ilmuhu maka orang saya kasebut yang ke orang saya sakoni ilmu nah tapi kak dinto kudu betul-betul kudu leres-leres disadari bahwa satu je kanikmatan saya ekaras sabatan kau sarang para pancenan saja kak dinto arofaki papareng dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala faqad qalla ilmuhu maka ungku sakoni ilmuna wa hadara adzabuhu ban bakal dateng adzabuhu saking siksaan nah belesan nah jadi abak kak dinto tidak menyadari tak ngangkep paparing lain kak dinto yang kebeni rizki maka bekal iadab bekal iparingi siksaan sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala naudzubillah tsumma naudzubillah muka-muka abatan kau sarang para pancenan saja ibadat dia sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala gimana bisa ampun biasa ngalakoni sodako muka-muka tetap bisa istiqomah bersodakoh baik kak dinto deka orang se kurang mampu deka orang se tak mampu deka orang anak yatim deka fakir miskin termasuk juga beramal jariah baik deka masjid deka musola deka madrasah atau sama macam kak dinto juga tetap harus sami-sami dibiasakan pula kan mun madrasah jadi kan live untuk pemerintah nah pola napa sih untuk pemerintah pas tak nyumbang jadi
kafokusan na bira ibagia pemerintah kita pekan si dari pemerintah dari pajak ke rakyat juga kilakar leres pun apa tak terus lian nilai lebih nah, jadi ketika dinto sih kudu dadi paretongan artinya kak dinto mana mana cuma membiarkan kepada orang lain memberikan kesempatan kepada orang lain ke angkui asodako sementara abad natibi pas ambu bolana pada orang lain sih ampun asodako jadi ketika dinto termasuk orang-orang sih sakuni ilmuna ben bekal ede tengi siksaan epon Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Muka-muka salen dapatan kaula sareng para pancenan saja bisa tetap istiqomah dan muka-muka juga senantiasa tetap kaparing rahmat dari ajunan epon Allah tersukan kaparing syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sakuni bisa pamator malar muka si sakuni kadinto bisa tetia manfaat siraja mengkubatan kaulah tersukan para pancingan sateja kurang lebih nanya maaf hadanallahu iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.